Guys, isda na siguro guys. Abo guys, namuti guys. Silalim guys oh. Kopya. Guys oh. Namuti. Yan. Pilipit guys. Ang duhaw. Duhaw sana naman isa. Hindi ko kilala guys. Yun. Baga. Ano tarista? Tagisi pala guys. Dapat? Ha? Layomer pa? Ay guys, tulong muna guys. Sagisi. Ay, buhay pa guys oh. Mga bagong huli pa. Ang pangto yun, siguro rin tayo oh. Ay guys oh. Ito na isa tayo. Grouper kalahira. Search na to kay Uncle Google. Dito sa na isda. Dito na tawag ito. Lahira man sa sunog ilag ko mga dito na. Tapos grabe ka brown tapos may pagka itom. And guys, comment down below guys kung anong tawag sa inyo dito guys. Yan o. Isa naman siguro suno. Yan. Comment kayo guys kung anong tawag nito guys. Ayan. Comment ninyo guys, comment. Yan. Guys, isda. Siguro guys, isda na naman guys. Siguro na guys, siguro. Isda. Ayan. Ang duhaw. Ang duhaw guys, pa tapak-tapak lang. Ayan. May kalimutan sa ako na isda daw guys. Kalimutan sa ako. Tawag ito. Janutan. Janutan pala guys. Janutan. Yan, dalawang janutan guys. Ano ba tayo? Ano ba? No, maya. Daw sila yung. And guys, ito yung palagi kong kalimutan, janutan. And guys, nandiyan na pala yung buya guys. So, malapit na tayo guys matapos. Nandiyan na yung buya. Yan ang duhaw. Yan, janutan. Guys. Yan yung buya guys, diyan na. Yun guys. Isda guys, isda. Yun. Siguro to guys, malaki. Yan. Langog. Yan guys, langog guys, malaki. Yan. Na, malaking langog guys. Ito langog or ito tayo. Mangudlom pala guys. Ito isa raman sab. Okay. Mga sumagkawan ini mangudlong guys. Ha? Ay. Ito guys, isa. Ito. Lambay na gamatoy. Yan. Grabe guys. Rasway. Ay guys, mangudlong guys. Wala sa na klase na mangudlong mo doon. Rasway guys. Ito guys oh. Ang klase na mangudlom to guys. Ay parihara pa dyan. Ako na mangudlom no. Guys oh.
Yan na to guys. Yun. Oh. Wala pa gusto magkawan. Mangudlong guys. Oh. Hindi pa talaga nagkawan ito guys. Sayang. Laki na guys. Mangudlong. Yan guys. Puga guys. Puga. Yan guys. Malapit na tayo matapos guys. Yan guys. Ito na yung bato guys. Yan. Tapos na guys. Yan yung bato. Guys, yung bato guys. Yan, tapos na guys. Tapos. Opya, nasa ilalim na guys. Yan yung kuya guys. Tatay. Yan guys, yung huli natin ngayong gabi guys. Yan. Yan yung huli natin ngayong gabi guys. Yan. Guys, oh. Simusirit dito tay. Simusirit dito sa kuwan. Guys, oh. Nga maya-maya guys. Yan. Yan, maya-maya. Ito guys, yung huli natin ngayong gabi guys. Kaya kadlawon guys, taan na naman tayo guys. Sana makarami tayo guys. Halos mga maya-maya guys. Ito, ito na maya-maya. Ano? Grabe. Amen. Yan guys, kainan na guys, kainan na. Yan, kainan tayo guys. Ito kinilaw guys, at saka kanin na may dukot, at saka may bulanghoy. Kamuting kahoy guys. Yan, kalibre. Yan guys, masarap yan ni Paris sa ano, kinilaw. Yan guys, kain na tayo guys, kain na. Yan guys. Kalibre guys, kalibre. Tayo guys. Kain tayo guys, kain. Tapos ilaw guys, ilaw. Gutom na guys. Bandang alas 9 na. Gutom na guys, alas 9 na guys. Inilaw. Pasko guys, pasko. Kaya guys, no? Dito kami kakain guys, laot guys. Dayo kami, dayo. Dayo tayo guys ngayon, dayo, dayo. Dito tayo sa laot. Yan. Bukas na naman guys, sa area tayo guys. Mga umaga. Ano oras tayo? Alas 5? Alas 4. Alas 4 guys. Area naman tayo guys. So yun guys, no? So bukas na naman tayo guys. Mag-area. So sana makarami tayo. Ayan, so kain tayo guys. And salamat sa pagpapanood sa Latagaw Brothers. Ayan, sa walang sawang suporta. Ayan, so shout out kay kay Jamir Trabahalis. Ayan, so ayan, shout out. Kain lang tayo.
dito guys, yung pampahilis. Ayan. Linabas na. Ito yung pampahilis. Guys, kalibre guys, masarap. Right guys, ayan. Nagasan ko guys. Pahilis guys, pahilis. Ayan. Kalibre guys. Bayad man, bayad. Kaman, zabo. Puno guys, puno. Zabo. Inom. Sarap guys, masarap.